berita-berita K-pop bersama Hani yang up to date dan interview eksklusif bersama artis-artis K-pop. You're listening to Hallyu Era with Hani. Eksklusif di Era, music hit terbaik. Benda boleh happy dengan Johara. Buat apa nak emo pagi-pagi? Era, music hit terbaik. Pagi, Mak. Dah sarapan senang hati. Segala susu everyday lengkap nutrisi. Wah, pagi-pagi dah pantun. Yelah, Mak. Nini nak masuk peradaban lengkapkan pantun dan menang susu Nestle everyday. Ada banyak hadiah menarik macam vacuum Dyson, kamera Instax. Wah, bestnya. Pagi-pagi sapu bedak. Mak pun nak masuk juga. Vitamin C, kalsium dan zat besi. Susu Nestle Everyday pilihan ramai. Peraduan pantun mudah sekali. Info lanjut di nestle.com.my. Lepas latihan event ni, saya nak buka bengkel. Saya akan